गोलकगंज में भारी तनाव। केपीपी के निष्कासित नेता निखिल रॉय के खिलाफ एफआईआर दर्ज, 72 घंटे का अल्टीमेटम वरना थाने के घेराव की धमकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज असम। असम पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नई हलचल। कामशेदपुर प्रोग्रेसिव पार्टी यानी केपीपी का आंतरिक संघर्ष अब सड़कों पर आ गया है। पार्टी से निष्कासित लेकिन सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं नेता निखिल रॉय के खिलाफ खुद पार्टी ने ही मामला दर्ज कराया है। आज केपीपी की केंद्रीय और धुबरी जिला समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने गोलकगंज थाने पहुंचकर निखिल रॉय को फर्जी नेता बताते हुए एक एफआईआर दर्ज कराई। इस दल का नेतृत्व केंद्रीय सह सचिव पुलीन चंद्र रॉय और प्रचार सचिव संतोष कुमार बर्मन कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि निखिल रॉय पार्टी के सिद्धांतों और आदर्शों का उल्लंघन कर अपने निजी स्वार्थों के लिए पार्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज कराने के तुरंत बाद केपीपी नेतृत्व ने मीडिया के सामने कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की, अगर अगले 72 घंटे के भीतर पुलिस निखिल रॉय को गिरफ्तार नहीं करती है तो हम गोलकगंज थाने के सामने 12 घंटे का धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति के लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। अब सभी की निगाहें पुलिस के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या वाकई निखिल रॉय गिरफ्तार होंगे या केपीपी को सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? बुंगाई गांव से प्रफुल्ल कुमार दास के सहयोग के साथ न्यूज असम। संतोष कुमार बर्मन, कांतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी पाब्लिक सिटी सेक्रेटारी। मोर साथे आछे कांतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी केंद्रीय असिस्टेंट सेक्रेटारी पुलिन चंद्र राय, साथे आछे धुबरी जिला सह सभापति डालिम राय, जिलार जेनारेल सेक्रेटारी आछे दीपक राय। आजकेर डालिम रायर बाड़ी पेशमिट करार एकटाई उद्देश्य जे निखिल राय नामे एकजन व्यक्ति बाड़ी नाकि धुबरी डिस्ट्रिक्ट उमाय कांतापुर प्रोग्रेसिव पार्टीर नाम व्यवहार करी विभिन्न तोलाबाजी असामाजिक कार्यकलापेर साथे जड़ित। এই ব্যাপারটা ধুবরি ডিস্ট্রিক্টের আমার যে প্রতিনিধির ঘর আছে থানার দ্বারস্থ হয়েছে, কিন্তু থানা আজও অবধি কোনো স্টেপ নিল না। আমরা সাংবাদিক বন্ধুগুলোর সাহায্যে প্রশাসনক জানিয়ে দিতে চাই, আইসিয়া দিনে কেপিপি নাম করিয়া কেউ যদি অসামাজিক কার্যকলাপের সাথে জড়িত থাকে তার বিরুদ্ধে যদি কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করে প্রশাসন, এর জন্য দায়ী থাকবে প্রশাসন। আর তার সাথে আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই যায় যায় দলের অসামাজিক কার্যকলাপের সাথে জড়িত ছেলের বিরুদ্ধে 72 ঘন্টার মধ্যে যদি ব্যবস্থা গ্রহণ না করে আমরা থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করব। ধন্যবাদ। মুই পুলিন চন্দ্র রায়, কান্তাপুর প্রোগ্রেসিভ পার্টি কেপিপি সহ সম্পাদক। আজের প্রেস মিট দেওয়ার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে গত 25শে জুলাই 2005 ধুবরি জেলা কমিটির পক্ষ থাকিয়া গোলকগঞ্জ থানার এক ভণ্ড চোরা কারবারির সাথে যুক্ত নিখিল রায়ের নামে এফআইআর দাখিল করা। সেই মানচিটা কামতাপুর প্রোগ্রেসিভ পার্টির পেট রসিদ বিভিন্ন কিছু ব্যবহার করিয়া বিভিন্ন জায়গায় তোলাবাজি করে তুলছে। সেই জন্য আজ সাংবাদিক সম্মেলন। তো আমার কামতাপুর প্রোগ্রেসিভ পার্টির পক্ষ থাকিয়া যে থানায় যে এফআইআর করা হয়েছে প্রশাসন কোন রকম ভাবে স্টেপ নিবার হচ্ছে না। তার জন্য আমরা আইসা দিনে মানে বৃহত্তর আমরা আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করছি। তো আমার সাথে আছে কামতাপুর প্রোগ্রেসিভ পার্টির কেন্দ্রীয় প্রচার মারিয়া সন্তোষ কুমার রায়। আমরা কিছু তোমার সামনে ধন্যবাদ। নিখিল রায় নামে একজন ব্যক্তি দলের পেট ব্যবহার করে বিভিন্ন তোলাবাজি অসামাজিক কার্যকলাপের সাথে জড়িত। প্রশাসনক জানা করো প্রশাসন আজও কোনো ব্যবস্থা করে নাই। আইসে দিনে এইরকম যদি চলিতে থাকে প্রশাসন যদি নিখিল রায়ের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না করে দলের নাম ভাঙে অসামাজিক কার্যকলাপের সাথে নিখিল রায় জড়িত অনেক তোলাবাজি, এর জন্য দায়ী থাকবে প্রশাসন। আর 72 ঘন্টার মধ্যে যদি নিখিল রায়কে আইনি কোনো ব্যবস্থা না নেয় তাহলে আমরা অবস্থান বিক্ষোভ থানার সামনে করব। চন্দ্র রায়, কেপিপির সাধারণ সম্পাদক ধুবরি জেলা। যোৱা আমার 25 তারিখ নিখিল রায়ের বিরুদ্ধে এখন এজাহার দেওয়া হয়েছে। তা পুলিশ প্রশাসনে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। হ্যাঁ, যার ফলত আমার সেন্ট্রাল থেকে আমার লোক আছে। তো এরা সেন্ট্রাল থেকে আসিয়ে পড়ে তারপরে যেটা বিবৃতি দিন নিখিল রায়ের মানে গ্রেপ্তারের দাবি। নিখিল রায়ের গ্রেপ্তার যদি না করে আমরা আগন্তুক দিনত মানে গোলকগঞ্জ থানাত আমরা এখন আন্দোলন করার জন্য বাধ্য হই।